ہم نے دیکھے ہیں بہت دشمنی کرنے والے، وقت کی ہر سانس سے ڈرنے والے، جس کا حامی خدا کون اسے مار سکے، ہم نہیں بم اور بارود سے مرنے والے۔ ہے واٹس اپ گائز، ہو آر یو، کیسے ہیں آپ؟ تو آج ہے ہمارا فرسٹ ولاگ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ویسے آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں رات سے بارش ہوئی ہے اور پیچھے کا سین چیک کریں۔ ہمارا پروگرام صبح کا تھا، لیکن صبح بہت تیز بارش تھی، تو بارش اب رکی ہے، تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب چلیں گے اپنے ایک دوست کی طرف، قاسم کو لیں گے اور اس کے بعد ہم سفر پہ روانہ ہوں گے۔ گائز فائنلی میں قاسم کے گھر کے باہر ہوں اور دیکھیں اب کب نکل جاؤں یار۔ اوہ واو واو، سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ چلو پھر کیا پروگرام ہے، چلیں؟ چلو جی چلو۔ یہ کھول لو پنجرا، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نکل چکے ہیں، یہ قاسم صاحب ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ اپنی مستی میں۔ بارش کی وجہ سے ادھر معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی آپ موسم چیک کریں، سین چیک کریں۔ ویدر A1 واو، ریڈ فروٹ۔ تو فائنلی گائز نکل چکے ہیں ہم، لہٰذا آپ موسم چیک کریں۔ واو، ریڈ فروٹ از ویدر۔ کہاں جا رہے ہیں قاسم صاحب؟ سیالکوٹ بھائی، سیالکوٹ، باوا جی سیالکوٹ۔ باوا جی سیالکوٹ۔ ابھی پروگرام بنایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ امید ہے میرے ویورز ڈاکٹر صاحب کو تو جانتے ہو، ٹھیک ہے، تو سفر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے۔ ابھی پیٹرول بھروانے اوکے ہے جی۔ بھائی جان کیمرے میں ہاتھ لا، آپ بھی لا لیں۔ بھائی سیالکوٹ کے راستے میں باقی ویدر کی بات کریں تو ویدر چیک بہت پیارا ہوا ہے۔ باقی لو یو گائز، ہم ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں گائز، اور امید ہے کہ بلاگ بہت اچھا ہونے والا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ چلے پھر چلتے ہیں راستے کی طرف۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی سیالکوٹ پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا بالکل راستہ رہ گیا ہے۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اب ہم سیالکوٹ کی طرف سفر ہمارا رواں دوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد سے جلد سفر طے کر لیں گے۔ اچھا تو گائز سفر تو ہمارا چل رہا ہے، لیکن ہمارے قاسم صاحب کو لگتا ہے تھوڑی سی بھوک لگ گئی،
अब वो थोड़ी हमारा प्रोग्राम बन रहा अब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए ना, फिर काम दूसरा करेंगे हम। काम दूसरा करते ये हैं, सोचा ठीक है। थोड़ा सा। अब इधर शॉप है, आपको उसका रिव्यू भी देते हैं, ठीक है। उनकी हेडलाइन और- देते हैं आपको, ठीक है। ताकि वो भी फेमस हो जाए। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने स्टे किया है और चेक करते हैं कैसी बिरयानी है कराची नसीब। मैंने कहा है थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए, तो इंशाल्लाह सफ़र तो रवा दवा है, लेकिन मैंने कहा थोड़ी भूख लगी है, पेट पूजा कर लें, फिर हम वीडियो बनाने चलते हैं। तो गाइस हम ना कराची बिरयानी से खाना खा के निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला सामने और ये आगे आपसे मुलाकात होती है। थोड़ा सा सफ़र रह गया बस, इंशाल्लाह ताला वो हम रवा दवा है। खाना हमने खा लिया, खाना शाना हमने खा लिया, तो अब नहर आने वाली है, तो वो आपको दिखाते हैं, दिखाते हैं सारा व्यू ना नहर का। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे। ओके। नहर तो आपने देख ली होगी, तो हम समड़ियाल नहर पे पहुंच चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो गाइस को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। और गाइस बहुत अच्छा मंजर है यहाँ पे माशाल्लाह से, वेदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है। तो अल्लाह पाक ये है कि मौसम ठीक ही अब रहे, हमारी तो दुआ है। तो लिहाजा चलते हैं नेक्स्ट सफ़र की तरफ। नेक्स्ट सफ़र तो फाइनली गाइस डॉक्टर साहब के पास पहुंच पहुंच गए चुके हैं और तो उनका वेट हो वेट हो रहा रहा है, ठीक है, वेट हो रहा है। देखते हैं वो कब आते हैं। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सही है, तो चलें वेट करते हैं। ये देखें फाइनली डॉक्टर साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब ने काफ़ी कमाई कर ली है। और देखिए गोल्डन चेन, वाह वाट अ चेन, सामने तो है डॉक्टर साहब, लोगों को दिखाएं तो सही अपना। डॉक्टर साहब को चेक कर रहे हैं आप। तो फाइनली गाइस डॉक्टर साहब से मिल लिया और डॉक्टर साहब को बोल रहा है कि हमें कहाँ घुमाएंगे सियालकोट में आप। तो डॉक्टर साहब बताएं भी। मैं आपको सियालकोट की मशहूर जगह लेके जा रहा हूँ, इसको किले के नाम से मशहूर है। चले वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. One, two. तो फाइनली हम किले पे पहुँच गए हैं। पहले आपको विज़िट करवाते हैं किले का।
देखें डॉक्टर साहब और कासिम सर चल रहे, ठीक है। यार अभी तो आगे कोई तस्वीर आई और है। अब हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हम किला पिंगट जो आ रहे हैं। अच्छा, ये जो दरबार आपको हमने, तो ये संगेब बनियाल किले की यहाँ से शुरू हुई थी। पीर मुराद अली शाह सरकार साहब ने ना यहाँ की बुनियाद रखी थी इस किले की, ठीक है। हाँ तो गाइस ये देखें कश्मीर के पहाड़ आपको नज़र आएंगे, वो चेक करें, मौसम भी काफ़ी प्यारा है, ठीक है। तो ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कौन सा रास्ता है डॉक्टर साहब इसका? ये रास्ता है किले की जो बैक साइड सीढ़ी, बैक साइड है सीढ़ियों का। ये सीढ़ी है गाइस, वो देखें एंड बैक सीढ़ी। और गाइस व्यू ये चेक करने वाला, वाह यार, वो देखे पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। नहीं गाइस, फिर आपको विजिट करवा दिया हमने किले का, तो कैसा लगा आपको इसका मुनासिब? तो अब अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मिलते हैं कुछ सेकंड पॉइंट पे। अच्छा तो गाइस अब खाने पीने आए हैं, ठीक है, यहाँ का रिव्यू आपको देते हैं। लस्सी पीने आए हैं, आइए हम आपको दुकान दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत मशहूर दुकान है जी सियालकोट गाइस चेक करें यार, अच्छा तो गाइस आज का व्लॉग सियालकोट में ख़त्म किया जाता है। अब हमारी वापसी का सफ़र है, तो वो आपको दिखा देंगे थोड़ा सा, बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सेकंड व्लॉग में। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। अब हम घर के करीब हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो फैंस एंड फ्रेंड्स इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ओके। और दुआओं में याद रखना। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, अपना याद रखना। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब